Wow. Ewiem aboa be pa na betumi asu ni super correct. Aboa na mwiem. Okode. Okode. In fact, su okode su mamade. Okode su amahu na ye bukum de. Me hu so okode gina wo su seida. Nti bidi hu adanse ni ba nan kwansere de mahu ni su. Okay. Uni mapan. Nan kwansere. But me ba cha mun ko gina zu na mo ebofo a mo yesi ade o ye no bo a wo mo nya na ho kra akoko ato aka no okoto ato aka no na ni wa sori anopa wo bo nso e ana so otu wi a ne ma no susu omusu it is amazing man nya nwanwa pi nipa mu aboa ne yahia no se mrofo kraman no assistant dogs no yes se owo ba ne fia esu osu ni omwa ane fia nso de no ifie ne wa mu no yari yom ko chimbusi no yim no mo chinipa ai sa de abasa abono ifie dia bi twan ifie dia abasa abono e twan fie kama ni su nya fe na asa dia ababo no munyima su bi na mutie fie kama dia ababo no yankoi no akadia na sento no akadia na sento no di hun komo enkra dru amatia so mo fa to a me ka muntie mo di ato aka chochopo di hun komo ke da honzo no da mo fa ni agro enkra dru amatia komo su ni yesu ko betini di wa fem no wo se kwa ni nwa ne frɛ do o se da enkra dru amatia mo osu bi omusu anu ne omo form no no omusu se su no enkra form ho omo fro mo ho no Compre. Ese wa. Su koto su mami hadi. Koto su pa. Kasa onim. We ba chu su. Kasa onim. What is going on?